Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Danas donosim odličan recept za ukusan i jednostavan ručak, a to su kotleti u finom umaku. Iznimno su mekani, okus im je savršen, a napravila sam ih u meni omiljenoj kombinaciji s pire krumpirom. Za ovo jelo sam uzela 4 teleća kotleta. Prvo ćemo ih nauljiti. Pa nakon toga posoliti i popapriti. Posut ću ih i s malo ružmarina te sve lagano utrljati. Zatim ću ih okrenuti i sve još jednom ponoviti i s druge strane. U širu tavu sipamo toliko ulja da pokrije dno, pa ćemo ga zagrijati. Zatim stavljamo i kotlete, pa ih na laganoj vatri pržimo 5 minuta. Nakon toga ih okrećemo i pržimo još 5 minuta s druge strane. Zatim u tavu treba uliti 200 ml vode kao i 300 ml paradajz sosa. Sve ćemo lagano promiješati i pustiti da krčka 20 minuta. Za to vrijeme kotlete treba povremeno preliti s tekućinom u kojoj se krčkaju te okrenuti. U još 200 ml vode razmutit ću 1 žlicu glatkog brašna. Nakon 20 minuta krčkanja izvadit ću meso pa u tavu sipati razmućeno brašno i sve promiješati. Zatim ćemo vratiti meso nazad u tavu i pustiti da se dalje krčka na laganoj vatri idućih 20 minuta. I dalje kotlete povremeno okrenite i prelivajte umakom. Usporedno ću pripremiti i pire krumpir. Ogulit ću kilogram krumpira te ga nakon što sam ga narezala staviti kuhati u hladnu posoljenu vodu. Kuhanje kad kroz njega vilica može lagano proći. Zatim ćemo ga ocijediti i zdrobiti. Ubacit ću 50 g maslaca, promiješati da se otopi, pa 150 ml mlijeka i sve dovršiti. Na brzinu ću narezati i malo svježeg peršina. U međuvremenu su kotleti gotovi, pa ih mičemo s vatre. Kotlete s prilogom prelila sam s malo sosa i sve ću još ukrasiti s peršinom za malo arome. Dobar tek! Ako vam se dopao ovaj video, dajte nam like i ostavite komentar, te ne zaboravite zapratiti naš kanal i stisnuti zvonce kako bi dobili obavijesti o novim receptima.
Sve naše recepte možete naći i na web stranici receptura.com. Bye!